How do you sit this, sir? Tagalog na lang basing para dali ni masabtan. Pag English nang nain pag mga foreigner na. Ay, mga foreigners, mga foreigners, nice. How do you Oh, wala aning pag pull? Oh, itu naman sa sir, this Ikaw mo year, tig Bisaya ikaw mo tig English. ayo. Ida nga sir, kani mong release. Oh. Sir, this is your release. Oh. Sir, Yes. if you are in the bottom. Taas ba taas? Parang na taas. Oh. Button. Alay man ang bottom mo. Ikaw gid loy. Magana ka tanaw loy kay para ma-encourage sila na Oh. English gid. Ito naman para Loy. Iman ni mo na. Sir. Mani mong release na bawal ni man ni hawiran well ka saka pa pataas. Wala tong din mo mong count na 3 to 1 go o English nimo. oh. Ah, na. So, Oh, na. Sir, this is your release, sir. na pa ingon na. Oh, sakto. Huh? Oh, sakto. Sir, this is your release. Yes. Then don't hold muna. Don't hold while going up. Okay? Yes. Ulat lang sa signal. Then Once you're here, you're here and I count 3, 2, 1. Pull this, sir. okay, got it, sir. You got it? Yeah. 3, 2, 1, pull, sir. Right. Yeah. Right. But don't hold muna, sir. Okay. Anong muna? Loy, ito, tagala na loy. Otro loy, ikaw ni mo tao tara loy. Kanang wala na istorya si agaw. Oh, Pag di naman, niya pa man dir. Oh, dapat di. oh, paano man eh? Ay, para sa akin na nakay. Okay na ni Say. Ang para sa akin naman. Adi man ang paglak mo.